श्री राधे कृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु यही भिडियो आम जुलाई मासटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक केमिति रहा देखा। या सहित जुलाई मसरे वृष राशि ग्रहर स्थिति पारिवारिक जीवन विवाह स्वास्थ्य चाकरी और क्यारियर आर्थिक और व्यवसाय स्थिति छात्र छात्री और शिक्षा आदि समस्त क्षेत्र विषय जानिबा। या सहित यह मासर उपाय समाधान तथा प्रतिकार विषय जानिबा। तेबे जुलाई मासर मासिक राशिफल अनुसार यह मासरे सूर्य यथाक्रमे आपणଙ୍କ द्वितीय एवं तृतीय घरे गमन करेंगे। 16 जुलाई पर्यंत सूर्य आपणଙ୍କର द्वितीय घरे रहिबे, तेणु यह अनुकूल फलाफल प्रदान करिबारे विलंब हो पारे। तथापि 16 जुलाई पर सूर्य आपणଙ୍କ तृतीय घरे गमन करेंगे, जहाँ आपणଙ୍କୁ साधारणतः अनुकूल फलाफल देव। ए मासरे मंगल आपणଙ୍କ प्रथम घरे गमन करेंगे, तेणु किसी क्षेत्र में मंगल मध्य प्रतिकूल फलाफल आनिपारे। तेणु यह मासरे मंगल संबंधी मामलें सतर्कता आवश्यक हो पारे। 7 जुलाई पर्यंत बुध आपणଙ୍କ तृतीय घरे गमन करेंगे। यापर बुध आपणଙ୍କ द्वितीय घरे गमन करेंगे। यार अर्थ होउछि 7 जुलाई पर बुधଙ୍କ ठारू अनुकूल फलाफल आशा वृद्धि पाइब। तथापि 24 जुलाई पर्यंत बुध पछकु घूरी बुलिथिबा एवं 25 जुलाई पर्यंत अस्त हेबो। या सत्वे 7 जुलाई पर फलाफल तुलनात्मक भाव में भल हो पारे। प्राय संपूर्ण मासरे बृहस्पति आपणଙ୍କ तृतीय घरे गमन करेंगे, तेणु बृहस्पति मिश्रित किंबा हाराहारी फलाफल आशा करा उचित। शुक्रଙ୍କ गोचर जुलाई 4 पर्यंत तृतीय घरे रहिबो, जाहाकू टिकिए दुर्बल स्थिति भाव में विवेचना करा जिबा। किंतु जुलाई 4 पर शुक्र आपणଙ୍କ चतुर्थ घरे प्रवेश करिबो। स्थान दृष्टि यह एक बहुत भल स्थिति। तथापि राहु केतु एवं मंगल प्रभाव हेतु किसी फलाफल भिन्न हो पारे। तथापि साधारणतः आमे यह एक भल परिवहन बोली विवेचना करिबा। राहु 10म घरे गोचर करेंगे। जदिओ राहुंको गोचर साधारणतः एठारे भल बोली विवेचना करा जाय नाही, जदि आपण सतर्कतार सहित काम करती एवं बड़ लोकों सहित परामर्श करती, तेबे आपण किसी क्षेत्र में भल फलाफल देखि पारंती। तेबे चलंतु जानिबा पारिवारिक जीवन जुलाई मासरे वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक केमिति रहिबो। तेबे जुलाई मासर मासिक राशिफल अनुसार आपणଙ୍କ द्वितीय घर शासक बुधଙ୍କ स्थिति ए मासरे अधिकांश समय पाई अनुकूल रहिबो। 7 जुलाई पर्यंत बुध तृतीय घरे रहिबे। जदिओ यह स्थान दुर्बल बुधଙ୍କ बृहस्पति सहित संपर्क पारिवारिक क्षेत्र में सकारात्मक फलाफल आनिबो। 7 जुलाई पर बुध निज राशि में रहिबो, जहाँ पारिवारिक क्षेत्र में सकारात्मक फलाफल दे पारे। तथापि मासर प्रथमार्धरे विशेषकर 16 जुलाई पर्यंत द्वितीय घरे सूर्यଙ୍କ गमन दुर्बल बोली विवेचना करा जिबा। यह परिस्थिति में पारस्परिक अहंकार जोगुं किसी समस्या उपजी पारे, किंतु द्वितीय घर शासक अनुकूल स्थिति पारिवारिक समन्वय बजाय रखिबारे मध्य सहाय्य करिवे। यार अर्थ होउछि जे मासर प्रथमार्धरे सामान्य समस्या हो पारे, द्वितीयार्ध बहुत भल फलाफल आनी पारे। घरोई विषय संपर्क रे चतुर्थ घर राहु एवं केतुंक प्रभाव जारी रही। मंगल एही मासरे चतुर्थ घर को मध्य प्रभावित करिवो, जहाँ घरोई मामला रे समस्या सृष्टि करि पारे। यार अर्थ हेउछि एही मासरे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ घरोई जीवन प्रति विशेष ध्यान देवाको पड़िबो। जदिओ शुक्र जहाँ 4 जुलाई पर चतुर्थ घरे प्रवेश करिछि आपणଙ୍କୁ अनेक क्षेत्र में साहाय्य करिवो। तथापि आमे राहु केतु एवं मंगलଙ୍କ प्रभाव को अणदेखा करिबा नाही। तेणु आमे कहि परिबा जे जुलाई मास संपूर्ण घरोई मामला रे चाप एवं असुविधा आनी पारे, किंतु मासर प्रथम 4 दिन विशेष कष्टकर हो पारे। यापर फलाफल मिश्रित हो पारे। यदि आपण सतर्कतार सहित कार्य करती, तेबे शुक्र आपण को समर्थन करेंगे एवं आपण नकारात्मकता दूर करिबारे सफल हो पारंती। तेबे चलंतु जानिबा स्वास्थ्य जीवन जुलाई मासरे आपणଙ୍କ ପାଇଁ केमिति रहिबो। ए मासरे जदिओ आपणଙ୍କ लग्न किंबा राशि शासक ग्रह शुक्रଙ୍କ स्थान को साधारणतः भल बोली विवेचना करा जाय पारे। विशेषकर जुलाई 4 पर चतुर्थ घरे शुक्रଙ୍କ गमन भल फलाफल सूचाई थाए, किंतु मंगल प्रथम घर को एवं प्रथम घर कर्ता को मध्य प्रभावित करिवो। जुलाई मासिक राशिफल रे प्रथम घर कर्ता शुक्र मंगल राहु एवं केतुंक द्वारा प्रभावित हेबे। यह समस्त अवस्था सूचाई दिए जे मासर आपणଙ୍କ स्वास्थ्य बेले बेले प्रभावित हो पारे। विशेषकर मुंड व्यथा एवं ज्वर भली समस्या देखा जाय पारे। परिवर्तनशील पाग आपणଙ୍କୁ प्रभावित करि पारे। किछि पाग संबंधी रोग मध्य हो पारे, कारण षष्ठ घर कर्ता शुक्र मध्य आपणଙ୍କ
ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ରାଶିର କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସେହି ଘରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏହା 16 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବିନ୍ଦୁ, କାରଣ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନ ଗ୍ରହର ଜଳ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୁଳନାରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯଦିଓ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଭଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ସପ୍ତମ ଘରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ସହିତ କାମ କରି ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ଷଷ୍ଠ ଘରର ଶାସକ ଶୁକ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାହାରି ପରିଣାମ ଠାରୁ ଭଲ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଲାଭ ଘରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୃତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଭ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଭ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ପାଇବେ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟି ଭଲ, ସଞ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟିକୁ ହାରାହାରି କିମ୍ବା ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି 16 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଞ୍ଚୟକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଧନର ସୂଚକ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଧାରରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଧାରରେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାସଟି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଶାସକ ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦିଓ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ବୁଧ ଅସ୍ତଗାମୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ନିଜ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯାହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଏ ମାସରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରେମରେ ସଂଯମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପରିବାରର ନିୟମ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା
ए मासरे भल हेबो जहाद्वारा आपणक नकारात्मकता दूर करिपारिबे एवं आपणकर वैवाहिक जीवन को भल भाबरे उपभोग करिपारिबे। तेबे चलन्तु जानिबा छात्र छात्री एवं शिक्षा दृष्टि जुलाई मासरे वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई केमिति रहइबो। जुलाई मासरे वृष राशि छात्र मानक पई स्थिर प्रगति एकाग्रता एवं कठिन परिश्रम फल आनिपारे। ए मासरे आपण आपणक पाठ पढ़ारे अधिक ध्यान देबे एवं आपण दीर्घ समय धरी पड़ी रही विषय गुड़ी समाप्त कर सफल हो पारती। नियमित अध्ययन एवं सठिक समय परिचालना सकारात्मक फलाफल पाइबार संभावना रही। आपण आपणकर अध्ययन रे अधिक ध्यान देबे एवं आपणक एकाग्रता उन्नति हेबो। आपणको कष्टकर विषय गुड़ी बुझिबार शिक्षक किंबा उपरिस्थ अधिकारी ठारू समर्थन मिलिबो। नूतन दक्षता किंबा पाठ्यक्रम आरंभ करने पाई समय अनुकूल रहिबो। आपण आपणकर लिखिबा एवं मन रखिबार क्षमतार वृद्धि अनुभव करिपारंती। तेबे चलन्तु जानिबा एही जुलाई मासरे वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभ तारीख। तेबे एही मासरे आपणक पई शुभ तारीख माने हेले 2, 6, 10, 14, 18, 23 एवं 27 जुलाई एवं अशुभ तारीख माने हेले 4, 12, 20 एवं 29 जुलाई। ए मासरे आपणक पई शुभ रंग हला धला, हालुका सबुज, गोलापी एवं शुभ संख्या हेले 2, 6 एवं 8। ए मासरे आपणक पई प्रतिकार हला ए मासरे मागणारे किछि ग्रहण करंतु नाही जदि ताहा एक उपहार मध्य। जदि उपहार ग्रहण करने संपूर्ण आवश्यक तेबे प्रतिबदल रे से व्यक्ति को देवाको निश्चित हुंतु। मंदिर रे बादाम दान करंतु। नियमित दुर्गा चालीसा पाठ करंतु। तेबे यही प्रतिकार कले आपणक पई जुलाई मासटी अत्यंत शुभ रहिबो। तेबे दर्शक बंधु यह थिला वृष राशि एही जुलाई मासर राशिफल। यदि आपणको हमर वीडियो पसंद आसीची तेबे याको आपणक बंधु मानक सहित शेयर करंतु एवं एमिति राशिफल वीडियो सर्वप्रथम जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।